സ്നേഹമുള്ള തഖ്വാദ് മഹല്ല് നിവാസികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, നമ്മൾ മാസം തോറും നടത്തി വരാറുള്ളായിരിക്കുന്ന മത്തായിക്കുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായി ശഅബാൻ മാസത്തെ നമുക്ക് അത് മുടങ്ങിപ്പോരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ നിരക്കുള്ള സ്വലാത്തിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും അവരവരെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇലാ ഹളറത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറാത്തി അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته ولا تحرمنا رؤيته ولدنا وله المورود. واسقنا بكرسه وانفعنا بمحبته واجعلنا من خيار أمته يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء وأهل الخير كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم بركاتهم في الدارين. اللهم اضم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر قربائنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى حضرات مغفر بمقبرة هذه البلدة. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم إنا نسألك بحقوق هؤلاء الشرفاء السادات المذكورين وببركة القرآن العظيم أن تيسر أسيرنا وأن تفرج همومنا وأن تكشف كربنا وأن تحصل مراداتنا يا محصل المرادات وأن تشفي أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض وأن تدفعنا من أهلنا من أولادنا من أقربائنا من جميع المسلمين كل آفة وفتنة ومحنة وبلية يا رب العالمين. اللهم ارفع ما نزل بنا ما نزل فينا من البلاء والأمراض المخوفة.
اللهم ارفع هذه الامراض المخوضة البلاء من بلدنا من جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا خير الحافظين وانصرنا يا خير الناصرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر أستغفر الله الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مطلوبي مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت
أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مطلوبي مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي إلهي ورضاك أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مطلوبي. مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. 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 اللهم صل على محمد أهل البيت سلم. اللهم صل على محمد والآل 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 أهل البيت
اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم 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 وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الصلاة الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة الله والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الصلاة الله والسلام عليك يا هادي الصلاة المضلين والسلام عليك يا هادي الصلاة المضلين والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا شفيع الصلاة المذنبين والسلام عليك يا
يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض من تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من خطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيتي الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بانبي وصولي قروي وكافة سادتنا علي بانبي إن الله لي درجات من الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرات من ساداتنا الصوفية أينما كانوا وهلت أرواحهم بأن الله يريد درجاتهم ينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير ونتب ما فيها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب الراتب الكبير القطب الشهير حبيبي عبد الله حنفي الهداد بعربي وصولي قرآن بأن الله يريد درجاتهم من الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويتقبل منا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير مما فيها وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرات الله أنباتنا وأنبات المسلمين عامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل
العزيز الرحيم تنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن وصغارا عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين كذبوهما فأنزلنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الحليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم من لم تلقوا مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ما أتخذ من دونه آلهة يجدني الرحمن الذي لا تولي أني أشبعت من شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة لعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين يحضرون وآية لهم الأرض الميتة هينها وأخرجنا منها قوم من يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره ما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نستنخ من النار بيضا مظلمون والشمس تجري مستقبلنا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الرجوع القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل بفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ونصرخ لهم لا ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تؤتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا عن الطعم إلا شاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ويقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع الذين محضرون واليوم لا تظن نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامطار اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا من مكانة ونصطاد مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن وننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنا ركوب منا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إلا نالوا ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويحيي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا الله പ്രവാസികൾ കുറെ ലൈനിലുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നജീബ് നമുക്കൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ കൊള്ളരേറ്റാണ്ട് അതേ ഗുരുതരമായിട്ട് ഐസിയിലാണ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഥരാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻസിഡൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس റഹ്മാൻ റഹീമായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ അദ്കാറുകൾ ഞങ്ങൾ ചില സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനു റഹീമ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെയേറെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സമയം. നമ്മളിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജുമായും ജമാഅത്തൊക്കെ മുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്കും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൽ നടത്താന്ന് വെച്ച് എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ സദസ്സിന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ടൊരു ദുആ ചെയ്യാൻ നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വലാത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം ജുമാനേക്കാളും വലുതൊന്നല്ല നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയാം. എന്നാൽ ജുമാ മുടങ്ങിയ നമ്മൾ ജമാഅത്ത് മുടങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മൾ തൽക്കാലം മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മുടങ്ങരുത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ നിലക്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് ദുആ നടത്താൻ ഈ സ്വലാത്ത് നടത്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമുക്കറിയാം. സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി, യുഎഇയിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ, ബഹ്റൈൻ പോലത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ വളരെയേറെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പടച്ചറബ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ജോലിയില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റൂം അടച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള അധിക സഹോദരന്മാരും. റഹ്മാനു റഹീമ റബ്ബിയ സഹോദരന്മാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ അവർക്ക് നാട്ടിലെത്താനുള്ള സൗകര്യം നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരാക്കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അല്ലാത്ത സഹോദരന്മാരെ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരിക മാനസികമായി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ വിദേശത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇതാ റബ്ബേ വളരെയേറെ പ്രയാസത്തിലാണ്. പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിനക്കറിയാലോ. നാട്ടിലുള്ള സഹോദരന്മാര് മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ പ്രയാസം നിനക്കല്ലാതെ ഇത് ദൂരിക്കാൻ കഴിയുറബേ. ഈ അറിഞ്ഞ ബലാ ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിനക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല റബ്ബേ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് വരക്കാൻ വേണ്ടി രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കിണർ വയ്ക്കുന്ന ചില നെസ്സിലി അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യസ്ഥാനം പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ചില കിണർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വരക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ഈ മാസത്തിന് മഹാന്മാരെ കൊണ്ടവരെ കിണറ്റിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം വെള്ളം അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, വെള്ളം നിലർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കാദറാജി, അതുപോലെ തന്നെ വല്യാപ്പു, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടിത്തൊരു മൊയ്തുമുട്ടിയാജി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മരിച്ചതായിട്ട് നമ്മളെ മാമാജി, നമ്മൾ കാദർ മാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വജീനാശക്കൊപ്പ ഭാര്യ മനുഷ്യന്മാർ, ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരിച്ചുപോയ നല്ല നല്ല ആളുകൾ, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് സദസ്സിൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിട്ട് വിദേശത്തും ഈ മത്താ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്തോട് പടച്ച റബ്ബേ എനിക്കറിയാം. ജുമാഅത്ത് പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ, ജമാഅത്തിന് പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ പള്ളി അടച്ചിട്ട് എനിക്കൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെങ്കിൽ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുരന്തം ഇനി വരാനില്ല റബ്ബേ. നീ സലാമത്താക്കണം തമ്പുരാനെ. ഈ വിഷമത്ത് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നെ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബലാദിനെ ഉയർത്തിക്കളയണേ തമ്പുരാനെ. മഹാനായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെപ്പോൾ മറ്റു മഹാന്മാരെപ്പോഴും വഴിവത്തൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബലാദിനെ ഉയർത്തിക്കളയണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബലാദിനെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, നാട്ടിലും വിദേശത്തുള്ള സഹോദരന്മാർ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ എന്റെ മത്തായിക്ക് നിറം ശരീഫ് വരെ ആളുകൾക്ക് അടുക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരാനുള്ളത് റബ്ബേ? ഈ സലാമത്തിൽ റബ്ബേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തമ്പുരാനെ. യാ കാശിഫൽ വൽ ബൽവാഹ, യാ കാശിഫൽ വൽ ബൽവാഹ, യാ കാശിഫൽ വൽ ബൽവാഹ. ഈ ബലാഹിനെ തുറസാക്കി തന്നെ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, സലാമത്തിൽ ഗണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ മത്താ സലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തും പങ്കെടുത്ത പല രോഗികളുടെ റഹ്മാനെ, മര്യാദ രോഗികളുടെ അല്ലാഹുവിനെ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, വയറുവേദന, ഊരവേദന, തലവേദന, അസ്മാരം, ശ്വാസം മുട്ട് രോഗം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾ വീടുകളിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനെ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഒരു സഹോദരൻ ആ തീപ്പുള്ളിലെത്തി വളരെയേറെ വിഷമത്തിൽ കിടക്കുന്നു. റഹ്മാൻ റഹീം റബ്ബിയ സഹോദരൻ സലാമത്തിൽ ഗണേ തമ്പുരാനെ. ആ തീപ്പള്ളിലേറ്റ സഹോദരൻ റബ്ബേ, ഈ സമയം നിൽക്കുന്ന ഈ സലാമത്തിൽ ഗണേ തമ്പുരാനെ. പൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ഈ കൊറോണ പോലത്തായിരിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങളെയോ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഞങ്ങളെ പേരമക്കളെ, കുടുംബത്തിനെയോ, ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെ പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓരോന്നിനും സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിനക്കല്ലാതെ ഈ ബലാഹിനറക്കിൽ ദൂരീകരിക്കാൻ ഉയർത്തിക്കളയാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിനക്കല്ലാതെ രോഗശിഫയാൻ കൈവനെ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച സാധുക്കൾ വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വാതിലടച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ എത്രയോ സാധുക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ജീവിത മാർഗം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. സലാമത്തിന്റെ വഴി നീ തുറന്നു തരണേ തമ്പുരാനെ. സലാമത്തിന്റെ വഴി നീ തുറന്നു തരണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, നീ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാപ്പ് മുന്നിടക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ടേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഈ ബലാൽ ഉയർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് കൈവെള്ളമാണ് റബ്ബേ. നീ രക്ഷ തരണേ തമ്പുരാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ റബ്ബേ, നീ രക്ഷ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്ക് ആഫിയത്ത് സിഹത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പ്രസവം എടുക്കമേത്ത് ഹൈറാനുള്ള സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒക്കെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല വിജയത്തിലെത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കൾക്ക് പരീക്ഷ ചെയ്ത് മാർക്കോടെ വിജയത്തിലെത്തൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മത്താ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത വീടുകൾ പല സ്ഥലത്തും പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഇതേ നിരക്ക് നാളെ അർശിന്റെ താകിബാത്തിൽ വരെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ വാക്കിരീങ്ങളെ വാക്യറാത്തുകൾ കൊടുത്തിൽ വരെ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിപ്പോയി. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ, ജുമാക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ, ജമാഅത്ത് പോകാൻ കഴിയാതെ, ഒരു ഖൈറായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം? നീ ദൂരീകരിച്ചു തന്നെ തമ്പുരാനെ.
നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തു തന്നെ തമ്പുരാനെ. ദാരിദ്ര്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബത്തും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ വാൻപടി പ്രായസനെ പോലത്തെ ആളുകൾ പല രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. നീ സുഖപ്പെടുത്തി ആഫിയത്ത് നടത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. സാഹചര്യങ്ങളെ സഹനത്തോടെ എല്ലാ വാരിമയോ നിർമ്മത്തോടെ അവരെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسلك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام. اللهم وأن تشفي الأسقام وتعافي الآلام. اللهم وأن تشفي الأسقام وتعافي الآلام. اللهم وأن ترفع هذا البلاء من بلدنا ومن جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم وأن ترفع هذا البلاء والأمراض المخوفة من بلدنا ومن جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا خير الحافظين. اللهم احفظنا يا خير الحافظين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وأقاربنا وجميع المسلمين من جميع البلدان يا الله. اللهم احفظنا وإياهم يا خير الحافظين وانصرنا وإياهم يا خير الناصرين. اللهم انصرنا وإياهم يا خير الناصرين. اللهم احفظنا وإياهم يا خير الحافظين. اللهم لا تعذبنا بالفقر والفاقة والأمراض المخوفة يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بالفقر والفاقة والبلاء والأمراض المخوفة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياه في حفظك وحفظك وكنفك وصدرك يا رب العالمين. اللهم اوصل بالرضا ما قرأنا بالقرآن العظيم وما صلينا وما سلمنا وهدية منا إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى حضرات من مات منا. اللهم إلى حضرات من مات منا مما نقم محلتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم فرقا منا في النيران. اللهم اغفر لنا ولهم بيننا بينهم في دار جناتك النعيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والصبي المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وآبائنا ومن أعانونا من أوصانا من كل آفة وفتنة ومهنة وبلية يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم يا خير الحافظين. اللهم احفظنا وإياهم يا خير الناصرين. رحم الراحمائك الرحمن الرحيم ربي ഞങ്ങളുടെ കൈകളിനെ ഖൈബായി മടക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ കൈകളിനെ വെറുതെ മടക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ സലാത്തിന്റെ വറക്കത്തോട് മഹാന്മാരാപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്കിന് ഇജാബത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. റബ്ബേ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും
ജീവിത മാർഗം ഒരു മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സഹോദരന്മാരുടെ റബ്ബേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും സ്ഥിതി അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നാട്ടിലും വിദേശത്തുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും എല്ലാ ജോലി ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവത്ര സഹോദരൻ വിദേശത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലി നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം തമ്പുരാനെ. കച്ചവടക്കാരെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, വിവാഹ പ്രാപിത്യ പെൺകുട്ടികൾ അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കൾ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എന്നാൽ എല്ലാ മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. തമ്പുരാനെ വിവാഹപ്രാപ്തി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഹൈറ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം തമ്പുരാനെ. ഈ മഹത്താസനാത്തിൽ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനുകൾക്കും ഇതിനകത്ത് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലെ ആ ഹൈറ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കണം തമ്പുരാനെ. നീ ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, ഭാരിച്ച സംഖ്യക്കടമുള്ള സാധുക്കളുടെ കടത്തുന്ന സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്ന പാപങ്ങൾ റബ്ബേ, വീട്ടിന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹീമായ തമ്പുരാനെ, പല നിരക്കും വിഷമിച്ച് ജനങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിനാൽ തറന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവരുടെ പ്രയാസം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ ആക്രമത്തിനെ നന്നാക്കി തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ലോകത്തുള്ളത്. മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ആളുകൾക്ക് കൂടാൻ കഴിയുന്നില്ല. മരിച്ച മയ്യത്തിനോട് ദുഃഖാനോ മയ്യത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്ത് നൽകണം തമ്പുരാനെ. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളാരിനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള സഹോദരന്മാർ വളരെയേറെ വിഷമത്തിലാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തോടെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമളാൻ ശരീഫെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജമാഅത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. വിളിച്ചവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്കൊക്കെ വീട്ടിലടിക്കുന്ന ഞങ്ങളവസ്ഥ, ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ വേദന അറിയുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഈ വിഷമത്തിന്റെ സലാമത്തിനെ തരണേ തമ്പുരാനെ. നീ തുറസാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ ശരീഫ് പ്രകാരം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാനും തറാവി നിസ്കരിക്കാനും ജുമാന്റെ മാറ്റം നമസ്കരിക്കാൻ എല്ലാ ഹൈറായിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സഹായിക്കണം തമ്പുരാനെ. നീ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഹായിബാക്കി മടക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة اللهم وصل المثالي تتنا كل خير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عالم السر منا لا تهتك إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك إسرارنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب التحية وأصل الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب التحية وأصل الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب التحية وأصل الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا.
عند الإله الحاكم المرجو لنا شفيهم الدارين فينا ربنا عجل بفضل منك يا رحماننا عجل بنصر منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفيهم الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل بنصر منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفيهم الدارين فينا ربنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അഞ്ച് ആൾക്കാർ ഇത് ലൈനിലുണ്ട് പോലെ വരക്കാരും